बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को, जितने भी लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं, जितने भी लोग हमें प्यार दे रहे हैं, हमें मोहब्बतें दे रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बेसिकली मैंने आपसे पिछले वीडियो में ये कहा था, जो मेरी ईद के हवाले से वीडियो है, फर्स्ट वीडियो जिस पे मैंने अपना एक थंबनेल लगाया हुआ है, उसमें मैंने ये कहा था कि दूसरे वीडियो के अंदर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं अपनी निजी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या करता हूँ। हो सकता है कि सारी की सारी बातें आप तक ना पहुँचा पाऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि वो आप तक पहुँचनी चाहिए, वो बातें आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। बेसिकली मैं एक रेडियो ब्रॉडकास्टर हूँ, जिसे आप अगर आसानी से कह सकें, आपने कई मर्तबा नाम सुना होगा आरजे। तो जी हाँ, मैं रेडियो ब्रॉडकास्टर हूँ। आरजे मैं अपने नाम के साथ नहीं लगाता। बहरहाल जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर मैं कबूल करता हूँ, बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी को मैं कोशिश करता हूँ कि जिस हद तक मुझसे बन पड़े मैं अपनी उस ज़िम्मेदारी को ज़रूर निभाऊँ। बात करने का, वीडियो बनाने का कोई इस वक्त कोई मकसद नहीं है। इस वक्त तकरीबन सुबह के 5 बज चुके हैं और 2 बजे प्रोग्राम ख़त्म हुआ मेरा। और प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद मैं वापस आया घर। मैंने ये सोचा कि आज वीडियो ना बनाई जाए, लेकिन फिर एक ख़याल दिल में आया कि दस्तक देते रहना चाहिए। दरवाज़ा खुले या ना खुले, खिड़की खुले या ना खुले, लेकिन दस्तक देते रहना चाहिए। लेकिन रोज़ की बुनियाद पर एक ख़ास टाइम मुख्तस करके उसी टाइम के ऊपर दस्तक ज़रूर देनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दरवाज़ा खुलने ही वाला होता है, खिड़की खुलने ही वाली होती है। कामयाबी की खिड़की आप कह सकते हैं, कामयाबी की राह आप कह सकते हैं कि खुलने ही वाली होती है, लेकिन इंसान बस उस रोज़ दस्तक नहीं देता और खिड़की बंद रह जाती है, दरवाज़ा बंद रह जाता है, राहें बंद रह जाती हैं। यानी कि जब आपको फल मिलने वाला होता है, तब अक्सर ऐसा होता है कि इंसान हार जाता है, इंसान अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। बहरहाल अभी तो हमारे ये जर्नी का आगाज़ है, अभी तो हमारे एक दूसरे से मिलने का आगाज़ है। और आगाज़ में मैं ये चाहता हूँ कि कोई कोताही ना हो, कोई दिन ऐसा ना हो जो आपके साथ मुलाकात ना हो, चाहे वो 5 मिनट की हो, चाहे 6 मिनट की हो, चाहे 10 मिनट की हो, लेकिन एक मुलाकात आपसे ज़रूर होनी चाहिए। मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आ गया, मैं दस्तक देने के लिए आ गया। आप चाहें तो दरवाज़ा खोल सकते हैं, आप चाहें तो दरवाज़ा या खिड़की बंद रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये मुकम्मल तौर पर यकीन है, मुझे ये एहसास मिलता है कि आप बंद खिड़की, बंद दरवाज़े से भी सुनते हैं, देखते हैं बड़े गौर से। इस मोहब्बत के लिए, इस इनायत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं बात कर रहा था कामयाबी की, दरवाज़ा खुलने के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में, बहुत सारे मुकामात ऐसे आते हैं इंसान की ज़िंदगी में, जब इंसान ये सोचता है कि मुझे जो मैंने राह इख्तियार की है, जो रास्ता मैंने अपनाया है, मुझे उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए। बाज़ औक़ात सिर्फ इंसान के अपने दिल में ख्याल नहीं आता, इंसान के साथ वाबस्ता बहुत से लोग उसको ये एहसास दिलाते हैं कि कब तक आखिर एक ही दरवाजे पर दस्तक देते रहोगे, कब तक आखिर एक ही राह को अपनाए रहोगे। ऐसी सूरत हाल में जब इंसान का अंदर से भी लोगों के साथ मिलकर, माशरे के साथ मिलकर, या माशरे की तरफ से भी बहुत सारी बातें सुनकर इंसान का मन डगमगा जाए, इंसान का अपने गोल की तरफ
جو قدم ہیں وہ اٹھنا بند ہو جائیں تو پھر انسان کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اپنی پسند کی کوئی بھی چیز نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر ایک ضروری فیصلہ یہ کیا ہے، اور میں ہمیشہ ہر روز ہر بار جب بھی کمزور پڑتا ہوں، معاشرے کے ہاتھوں تنگ ہوتا ہوں، لوگوں کی باتیں سننے کے بعد اندر سے کوئی آوازیں آنے لگتی ہیں، یہ جو اندر ہے نا، یہ بھی باہر والا حصہ ہوتا ہے جو جس طرح لوگ ڈھالنا چاہتے ہیں اس طرح سے ڈھلنا چاہتا ہے۔ جو انسان کا اندر ہے، جو انسان کا روحانی سکون ہے، جو اوریجنل گفتگو ہے، جو اوریجنل بات ہے، وہ اندر والا بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ بعض اوقات وہ آپ کی ناکامی کے اوپر آپ کو کچھ نہیں کہتا، آپ کو بالکل یہ نہیں کہتا کہ اب راہ بدل لو، آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو ایک انسان کو، جو انسان کے اندر ہی بہت سارے انسان ہوتے ہیں، ایک انسان کو یہ کہتا ہے کہ نہیں، اب وہ والا راستہ اختیار کرو، وہ دیکھو وہ بندہ کس طرح سے کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ والا پیشہ اپناؤ، وہ والا کام اپناؤ۔ آج کل کے دور میں جو کامیابی ہے لوگوں کے لیے، وہ یہ جو معاش ہے، یہ جو پیسہ ہے، یہ اگر مکمل طور پر آپ اس کے اوپر حاوی ہیں، بے تحاشا پیسہ ہے آپ کے پاس، تو انسان کی نظر میں، آج کل کے لوگوں کی نظر میں یہ کامیابی ہے۔ دراصل ہمیشہ سے سوچ کا مختلف ہونا ہی مجھے بہت سارے لوگوں سے الگ کرتا ہے۔ بعض اوقات میری جو راہ ہے، وہ میری راہ بھی لوگوں کی راہ نہیں ہوتی ہے، وہ میری اپنی چنی ہوئی راہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس کے اوپر میں ڈگمگاتا ہوں، میں گرتا ہوں، میں بہت زور سے گرتا ہوں، مجھے بہت زور سے چوٹ آتی ہے، میں بہت زخمی ہو جاتا ہوں، لیکن اٹھ کر پھر دوبارہ سے چلتا ہوں۔ میں وہ گر کر دوبارہ سے گرا نہیں رہتا، میں خوش ہوتا ہوں، میں کبھی بھی پشیمان نہیں ہوتا، وہ یہ سوچ کر کہ میں اپنی مرضی سے جی رہا ہوں، میں اپنے من کے عین مطابق، وہ جو اندر والا جو مجھے میری ناکامیابی پر بعض اوقات مجھے کچھ نہیں کہتا، خاموشی کے ساتھ مسکراتا ہے اور مجھے اندر سے ایک تھپکی دیتا ہے کہ نہیں، آگے بڑھتے چلے جاؤ، تمہارے لیے بڑے راستے ہیں۔ ابھی ایک راستہ، اگر یہ والا راستہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ بند ہے، تو اسی منزل کو پانے والے، اسی منزل کو پہنچانے والے بہت راستے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اٹھو اور دوبارہ سے چلو، دوبارہ سے چلو۔ اور میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں، آگے سے آگے چلتا چلا جاتا ہوں۔